Amen and amen, amen and amen, amen and amen. Arafunu mo ina ba de Kristo Yesu mo nyame asumdie enka me no mienu. Me nim so odom nyina Nyankopɔn no adawroma ohoye se ne wunua ba me nso me hoye. Ere otwede ampo nyame ase woni bambɔ ne dum ode adom me no mienu. Yesere ne mbɔ ne fafiri so onkoso hu me no mienu mo bɔ no fa ka emfiri yen. Onhye na wonhye ma onye kanifo ne kwankyerefo. Owiase akwantu mu hu me no mienu mo bɔ. Omo ya brabo entene e wona ni so. Me mpa bɔ no madesrade ne se. Oyi ni wadi ntre me no mienu. Ahentumi so na honhum ene no kware mu. Eja ya desue ba nanim sa ono nyame a otumi ade nyina ye no. Oma no nkonkuru tumi e mekyerɛkyerɛ me no mienu. Ye nyana semtiefo yefo. Se no pere ni mo nyama yanya yoraba. Me mpa bɔ no so mekasa fa me mu. Ofa ni janka ma no. O me forma no. We na wadi Kristo Yesu di. Ena me bɔ mpae. Na waje me so se amen. Araba Adam leku se Yesu ba edi yankwa asore yengo hwe yenjifo na enye yefo yewura hye dem yadwe nyina ne se ekope Yesu akiri kwan yewura hye dem nkope yejifo na akiri kwan enye yefo ene ye menkrofo twa obronsima ba wasonde ye microphone DDT, ye microphone dito, ye microphone gas, ye microphone petrol, say fruit juice, all because of say ye perceive who ye yefo nipa what say ya brabo ye ability ye your sunti ye num DDT ni petrol shia demo say eno so ye kwankyere e say na ye mpa ye gifo na chiri kwan be ye hwehwe ye yefo no wo say fo na ye chini pa no enye wo yefo na Yesu bo ene nipa de pack so ye fie nipa impediment wakotra atwamantis o de hwa ye na dwumam omu wi anoma ye audio se de nam bu asofo wo na dwumam bu asofo na nanse sofo ho kire no da bia wo sofo mamba mu sinya mincha mo mpa biribi mu asofo o de atwamantis aye ne house e ho no wote and then we pay any to the sense yan pese de yan sabe ye brebe e dem no ko say Yesu ba eti yan hwehwe yan chifo no ene ye yefo and na before the shit three mama yet say sabronsa bu kura ntumi anya wa wontumi nkoso enti nipa bre nyina no nipa de ko wiase obi na ye me anwum ne ye me dadodo ase kwa so no ko hwehwe wo jefo na nya wo yefo say Yesu wo ba menia ba mo che bunyina di wa so da bunya se Kristo nti mi ko hwehwe Kristo chiri kwan me ne Kristo kwadi anyankofa asese me ne Kristo nya anyankofa nti ene ye kwa sorry enya ne wo ye ne o say ye esa da no so ma for Paul say so wanyankofa wo ye no fa hino na ne ye bedi asie Romans 8:31 32 ni say ona wan kame na nkasa na de baako na wiase nti woni ne che yenkwa no ebe ne no Yakopon fa ne manyina nka ne ho medum no mienu wonyaje Yesu dia ho ne se wonyame a wotwere no no wotwere botan etutumedi ampani dia bi ntumi ntwe ne wusuda enam Kristo ye wo fa pemunti ana no nkoribo Yesu bo bebua ten eti kwa sorry kwa hwehwe wo jefo enye wo yefo menua adwere be na wo de suma wurade tase na mpabo tumpabo nya hwe se ye yama bribia simia kasa ampa maso ye benfo me kuma me ye benfo me nana ye benfo me nana ba ma ye benfo na afani pa ho tono ote sase sanwate Bible says se onyankopon wo ye na fa wen no ne ye bedi esi na wen po na betumi abu woni pa onyankopon pa oni fo wen na betumi abu woni pa onyankopon apa ono no obetumi abu na ten obi ani ho so ma Yesu ye ofa pemu a benfo suru they will salute you when they see you Yesu oba Brother say na me yedi ba ye wo so ni adwane fi Yakopon bu fihyewa no esanso na mununkum reba Bible say hwe ona mununkum reba eni wanyina ba hunu
anyone owo asase so emuhye ko nyina me bani ho bubuo say yesubo totrobantu akase ba hye because Bible say na ni wanyina ba wo so nipa ba ne ti na ni monyama ye ngwa so sane no ba bebu aten imeni awutie me yesubo eti yakwa sori a yesusu ye chefuo no enye ye yefuo sansa yesuba obebu aten tis yampa ye njefo na chiri kwan ama yafia ho ancheni anante senyo no nyame pa ye ni kosi ya tamfu so a ye be fi nyame akwan so nyine me da pose kwa soro ko hwehwe wo jefo anya wo yefo ene ni panyina adwom he do ni pa babra na nkoso na dwenya ni se ni pa bi na eye no wo ni pa to na mo na nkoya na dwenya se ni pa bi na eye no menia yesu se minchini panyina betamo minti wiase betao eti yesu ofa ni nti na wiase tan wo enkaka wani fe nkosa bere we bi wonya ne 100 years na wadi ehira no na nti wonwuye bikwana ne yema yate ase Bible so wana mru komu reba na ni wanyina be hu no na asase so muhye ko be bane ho bubuo se yesu ba pama de ni beje so totrobantu ba hyen asabe na me no ye wo he ni egua sondem ya num DDT ya num dito ya num petrol esa so saifo ne sayen na ne wodi ko ni padua mu no eno de ye nkwa ni akoto mfia kese yakoto da dikro da kese misi kra pebia da niko kwa se wanya bi na wo so fa mani pakoto ko nyina sondem se ko twetwa ya tamfo. Oh my God, kwa sorry kwa hwehwe wo jefo enye wo yefo sanse yesu bo what sister kwa sorry kwa hwehwe wo jefo enye wo yefo na yesu bo yamoya dwnyina ya de sum Kristo nyina nyese me behave ya konti ana me sume urate ko Bible say me rebantam me kramakatu ya me de bro bia sene ne nyuma ete Revelation 22:12 wase me rebantam sonye wo kura ne mu ye no bia nya obotre ne mfiri wonsem yesu yenya ne yesu ne mu ye ye kran ko de ntini ye kwawade enem enye nipa wo ye yen dabi sansa Bible say ya dasu ya diboye fompo yesu be wuma ye wasese ya dawo na wato ya nko a emfaso be ne wo so eti ya tamfu ne pa ye pa on shada mu no Kristo say ye no won ne enye won ye wase ye hye wona wato me ye no nipa na wo se wo brabo no wase ko nkoto dwani ma ye bompa e masa nipa no ka kire nyame se wade hu ne mabo mensi ne ye na wotumi ya wukura eno na urade pe enyum ne me de kwa sorry ya kwa sorry ya nyame suma ye sum no yenkase ye kura nkwagente ni pawro ni padema nanti wo kales be wo hobi e sande ye fonti enti wo tru yesu pa na aja nanti wo this 2 minutes nanti wo yinim unim ne woji ni di se woji yesu dia oba woni se edi yesu Kristo ni kura tumi se bibia na tumi be ni so ni asase so a aso se se di no yes sorry kwa wo jifo enye wo yefo na yesu bo mini awutie me yesu bo wate enye wo hu boni yesu bantu hwene wanni hu wu wanfi nyame doma se ankode wiase eche hwene wanfi nyame nase ankotie bronsam hwene wantie ni pom wana wakwa fi nyame ho esanse yesu ba eti menni hu menna hu fi nyame eche ankode wiase eche esanse kamri tiabi na nyame no yehui ni nyina ba wie ya na yesu aba be fa na hotefu akọ Bible said down humejie eternal resting ebeje ya home inu yesu ba ho baba jibi no mi enu afia ma ne hu ni atetem
Bible says onamru kuma de bana ni wanyina be hu se no de Kristo Yesu na eba de se menu ni ba ye ho so ye hu se bra ye tumi e be sese ye bo Kristo brapo. We have to live Christ's life. Enya do bo bia ni betumi ababi enya ni ye bia ni betumi ayabi enya osumi na sese ye ko enya gidi bia ni sese ye kuram e bra so se ye ma ye ni ba ye ho so nyame ma ya dwini ye nim de nyina siso se Yesu ba wo ba fo makoma ja fie ntina me di na chi esase wo shame bo se o wo tina bia pi wo na ja fie wo se na second san kamen kire mo esase eyeni da so nsem na wo to so nsem ntino wo se se ma nkra wo koku ne obuafo ne ntumi ma eyema mo se meko ampa Yesu ko ye chi no wo koku ba ba tum ye na afinish eyin tasmo kan ne se tina bia pi wo na ja fie no so no ye hwe ni mu kwan. The Bible says wo krobe wan fensensi krona seseni chichifo nye urate meni amekafo have de mami no mi enu wate siama ya nenye sa krone ho ne afu ye ho ntwere Yesu yie ye bra wi asenyina ye wone se etube twaba krope ade be pie chane ni mu no ye woda ho metia be ne etime shum nyame no kware mu ye ntwe wo fe wi ase ho bra bia ye pa e de be kobru semtem no ye ntwe ye ho firi ho krono ketenkete konkosa ketenkete aduto ketenkete adwaman ketenkete nyema bia ya ni pashe da buna ni agusu se nyema wedi enye pone no Bible say na pone nyina ye pone Nyankopon anim amianum ye ni bone keto na obone kase bone nyina ye bone ti the Bible say na ensam wonu bia be pefi wonu panu mbeba no obebusu waten say papa say boni ho adibera ye no wose ni woni pan ye bia no dan ni na be pie wo Nyankopon nim the free neko ni Kristo Nyankopon nya se Yesu be fama komeja fie enya me yefuo nti na mekwa sonde nye no tema wori ni so nti na mekwa sonde sasa Bible say wono dawra teno ade nyina adi bua won na ewie won yie wana wanam ni timu paso ya dan afre won wase me majo kwa me jo won bani atwene ye ni rade asem samme no asumdwe ne we papa ye ni rade asem eti nyame asem se wana watawura tenu ade nyina di bua won nyame asem se me Nyankopon be ma me ni ehia me nyina sene na wonya de tie enimonyam wo Kristo Yesu mum nyame asem se metume ya de nyina enama no Kristo shame dente wo Nyankopon asem ne se ade nyina tumi ye ho ma ne wo chitia me nya odo wo to say that somewhere so e dai na tumi nya ho e go shadom ni empe Yesu achiri kwan yempe ye Kristo sumpa achiri kwan na emom ye yefo ene ye hwehwe sofo na oda wa ho hwe sofo kwanche mu nyame anye hwe ankyere o da ye bompa nyame anye hwe afa me ho ankyere o. That has been the mindset of Christianity today. And when I hear Christo fadio de na mawrade anim and by force sofo bompa ye man na say sofo ho bribi e tagire fo ye be hwe ye nda bia e so ase yanka se ye to kire nyama de so sofo no e to wono so wo cross wo hu se na kuma beto wo yam eni ya Yesu ba o e bedu se hwe ya gifo na kire kwan ni adwane to no ni do da yadam na seme no yetimi sufra no a ba che yenso o kan Jeremiah 33 a o kan free one Bible say na Jeremiah da duam isa so akosha nkom se Israel for kodi baben sasenti na yede na to duam emra o da duam no Bible say wadi asamba Jeremiah nchen se sufra mi dan yadam na meche wo so into the Bible say na wana watawura teno edube be mu odi a Onyankopon kasa be kasa trama utie nyase agusia demu ni ebre na de seso futimi hu mi ho intasam ka kire me enye se sasol meja iko ndi bebreja won sori ho kwanyina ne se efiso ko so ni pani kwa me chebre so no osofo ntumi nka hintasam bi mfa ne hoda enti waja wo som no menia Yesu bo obano bini patai obrabo ye poso
eti yanko so bi ko hwehwe ye gyefo enye ye yefo sanse se wo twiri Yesu a abenfo mposuro kwa sorry kwa hwehwe wo gyefo enye wo yefo na Yesu ba to bi be hwehwe chiri kwan nye Kristo Yesu ya gyefo na chiri kwan etwa samna mbonye wura ko wo Yesu ye wura ko wo Yesu si ekoda atwamantinsa enye ye fia benfonti ne ekoda ho na mom senke ne Yesu manya nyankofa sami ko paki so ko bampaya enye benfo ne ntina mi ko paki so na mom se me wo Kristo Yesu na me ne na nya nyankofa zanse du bebe mu oten no Onyakopon ka che Israel for say me meko amam edimu nya din na me jimfa mu ho nei muri hu ombie ebra chip paso che Jehoshaphat ne man no Onyakopon say mudu amam nya hwe mude mu hwam Awurade amonkanfo me din na mu behu nsanche ni ameye Bible say emna Jehoshaphat ne wo man ehire Awurade no na atamfo na nkase twan wo hu nko se ka pa Yesu achiri kwan ya ankanyame afia se ye nsankyerani enya na se wonum gasoyo ese watamfo nti sofo ni kun sofo ni praw wako shasa asia for 30 minutes wodi ko gina for man ko do half acre abo ona monko ribo baba ebuaten kwa sorry kwa hwehwe wo gyefo enye wo yefo na Yesu bo mini Yesu bo ate but say Christopher ni boy ho so we must live a Christ life see a book Christo abrapo ma eti Christo ho dansi idi ya dwanyina nya se Christo ba edi me pamegefo na chiri kwan na so ba wansime se akosha bu wafiri ni so kwa na menim wo Bible say na sada ne bi ba be ka so radie me do to tell ba me yese wase me nim because wo hwe ne ho a wo wo ne ho ewo wo mu ani ebetumi abosa abra na this ye de Yesu bra bo be boy yachi we must live an examples of Christ and na enye me no ya bra po and we are talking about love odo and na Christopher ye ni do ejiri fo ye ni do ya manya atwuma be fro tomu na so ka Bible so odo katamfo so nyina so Bible so odo turu ntwada Bible so nkiya do na kewie ma nyina so di sasa mransam du kase pa do Awurade Onyankopon fi wo kra wa honi mu nyansa mu ohuna mu nyina do Awurade Onyankopon na ne atosumye no to Onyanko se wo hom odo ne mra ne fakase to nyame do si me no mi enu ani so na Christopher ni do ti ne gushi adam ne bom pa ye tie ye ho mami Agnes ntoso ne to ani so tontoso ye nto etu on pa bontu pa ba ka tie nyame se mami Agnes customers nyina me di ono ne ho oh my God anyum ne yame de kwa hwehwe wo gyefo tani egushadamu eni yebom pa yitie ye ho ya manya twumkoi manya twuma be fe wotomu na suka Bible say wodone mra ne nyina fa kese esanse gidi ebegu eni da so betwam na odone betena hota the yesiano ne yedo oje uchane praise God no aje so hallelujah na ekoso woni tirimu no ena toso ade hu menum yenu mobo Romans chapter 12 verse number 9 to 21 Romans 12 9 to 21 Paul mo chokoma Roma 4 etidum yenu chiche mu nkuro gosi aduonu baako asemo manya atwemfra wodomu munchiri bone mo mata papa ho mo fa oni ado enno mu hu yie munni kan endidi mu hu ni munya mode bo munya hu mo hyew monsum Awurade mo mama ni enyi enidaso mu awunya mo monto mo buase mo nkra mpabo mu ara mo ma awotifo hia ehia mo bi
Mama wo ye wo modern munsha wona wotamo munsha wona wodome mu muni anejafo ni nye na muni esufu ensu munyina enya agenkro monyenye nioma kase ho na emom moma ho brase emfamo mommo wo nyansafo momfa boni ntua boni biara ka monna nye nioma ha eyefe onipa nyina anim se betumi a momfa mo de muni nipa nyina ntena asumdwe mu adofo montoto mo ho wore na emom munyama onyankopon abufuo na wakiro se me na wreto ewo me ara metua ka ewade na wokasa enti se ekom de wotamfo a mano aduane se wosukom de no a mano brebi ennom na sana wodi babo adasrama ano egu watamfo etefi mama mode ennim sunim na emom mumfa papa enni ne sunim amen ose na ne saye mu no ene yebuobo jasrama egu ya tamfu na tifi ose ma ya manya twuma fra wotomu na ke yenya me mane ya jirifo na ya Christopher idie anka ya nchibo ne yenya papa na ya no ya wuyiye ya ne kandinte ya wunni ti dunia nini na wunni ne sunni wunni eti se kom de ya tamfu ya mane birbinni si kom de na ya mane birbinnom yanya radio ne wetomo no wrete na sani we ya tamfu papa no na ya de sugar samego na tifi eti ya nko hia da mu enko ba mpa ye ntie ye nua no na emom no ye be pa ya so akiri kwan se mo bere yesu ni mu ye all because he doesn't see himself through us oh hu ne hu ewo ye mu. We need to follow the examples of Christ. O says Zacchaeus, si we fear na medidi. O shasa Mary ni ba no. O si we me kwa o se nsuo no ha, anka o ma ne bia no. Me de me cheda anka nsuo, oba ne se ne na ba de wa ha. O so ore, o se me nware. O se ba mo to so ni mo mponya wukunu. O si ya Samuel fo mo metio, makohye bari me bia, waka me hinta sama kire me. Asemi enfa bone ntua bone ka yenya wretomo no awurate eni asufo nso ne ne gefo ne nye ene de na ekoso wo wiase ne hia da esikafo na ebo ye wuro bi wo hono a o mese kotena so anwa wo nsa so ho bi because oda spray ni abacha fa hafo ni spray ni bi ija fo ni spray ni bi no wato na de gugu ho wale watumi abojamai atokasie ni bi enti wo spray ni ba no sasabe yani te besrewo Bible say yendi de ya wonni esase wo yabani shumuno wonyakopon guso ade yeni wo ya wiase baba ye poi wo yabani shumunyina no Kristo guso ade yeni enti wasenka monte monde temo wo wonni na muhuhuma muhumu yenkura huhum bia kumu me nyamode bomunya etuni ani hwiase mana hwiase ma ye munhyu na dima no basi yenya wo mo hye enti wo yaw ya me yaw ana wo hye ya me su wawre ho ya mawre ho ana gidifo yenni sadom no we don't have it yenni no Kristo ni ahwiase ne ni ade o Kristo ni adwuma sey na ni ade obi kra ba mpa ye se Sandra kuni nya no na me ne nware esanso ni Sandra kuni twempra obi tuni ko na hwema nte sanya we se obi awon yenwu na ninye obi tuni ni yesu nto ba mpa ye se ni nua na adwuma sey ni nua na hwiase na ninye so Bible say yan fo do mu odin do ye ho yie so mu fa oni ato endo to mu ho yie ya mema body se pele ye fo na chiri kwan ya chifo no enye ye yefo esansan pa bo ye pa eno kwampo de be ko seye mu
akwanchimi ani pa bi yakwadi won kwabru nsam kyam esanse ni motim nyina wakwanchi nyina ne se ne nyona bra bon sei asori ni mu ne nyona ministry ni mawieye na wono ne dia ni mpaja ne nyona kuni nyano na wono ne nyina mayape ne nyona dwuma nkofom na omehye na se enti obeda twamantens obeda mbabobia obedi di fobia chi nyawe se openi nua bia hwe ase. So Bible say maya na nyina ma yesa woni pa nyina ni so asanka betuma ye famu de kene ni pa nyina ntra somdwe mu ndu so mayo biribi ma ya wo yenti na wo yesa wasinka jai urade ne uratomo no urate na obetua so ka enti se kom ne yatamfo a yamma ne biribi ne se so kom de no a yamma ne nsuo bennom esanse ne sa yam no ya de suga srama enti okuni nye yako yentumi nkoma ye ho wanyame na bakoma ye enti yensai biri nkoka se ewade kuminia no amame emo kabaka so ura Yesu we ejame hu nyina me de ma o se papa boni me fa so da mo urate ne yakoso wadada woni madaja mami ninkunim mama tamfo hu sampa wo nyame a wote ase anya se urade madwo ku ni nyano kumadwo ku no nye mobo ene yankasa ne ebusua ne yetim no ya ne yeto ye ngodro mpa ebom enya busumia na yabusua no enya baye be na yabusua no yankasa yadwe de tie busua no enti yenya odobi nim rade se yankwa so ngwa hwagefo na nye yefo yenya osofo no nchenkọ da ayuba mpa we hwe da me da yemunye ususu se hwan me ma me nia bi kada no bi ebra me 5 years no na ma me nia bi ka sai me ma me madam yenya yeta eto jeni no tinyame na sia je sa bi gugu asem na tum et na bra boso isa se bra no 5 years no ka wanya 15 years into waja tum za 5 years adwuma ne gusu ekutia no se ni pani fa ne ho Kristo ni into wakwatwea ekokum krofo. Oh my God, yanga se biribi ni wiase bibi wo wiase na se wo di nyame dia you don't fear anything. Yes, suro biribi obebi adwe nyina ni se ewade nchim ni kwa adwe nyina mahwe ne so na ne kwa busia kura de mani ku fesi kan bi nko ho se no ntino otempa bobi anya hwe so be hu Yesu nya hwe anya hwe so ko ba se ni kwa adwuma nko so da bi na momu no se ni kwa adwe nyina be de onu achi na ne no be kana ni ku be yo enu ntino ba bi tutu firifie ko de mpa bobi ha da bi obi te park so yeso ko ba se mi adwuma nko so ana me bra kwakwa bra bon koso na emumu no me bra kwaku sika nyina medi me nchen mena Yesu ba wate bodo se pe Yesu chiri kwan na ye ja wiase ni omantini me bia yeyo Bible say maya menya twumfa wo tom eti sanka me tomi ni ya ne ho asam eye masem me kisi egu na ni masem yembe shime esanse me nua ne ye ka ne ho asem tasimi amaboni ni yasunim yefo papa ni boni sunim edime nkoto se ya sopa bina na me ntrase sopa ni bi esansa abra me nia abra me nyonko na hinta sam ye me hinta sam na mira ye me mira ye et esasa me shobi timano etime ntimi na hwiase na me mose na me komi nkoto dwoni me suogu awade so. That is love. The Bible said when I to me yamponu yenshira won wana wataya ni yenshira won mame no ye no meda ti yenti obi awi asema ye ninye dudu shebe no no fiase ka wonsam so ka look wasi so bibi wasuma ya da mba kuni sama na wate wasi na misi wa chuo se do watamfo ye wonye Luke 6:27-30 wasi do watamfo na ye wonye se bibi wasuma aya da mba kuni mano esawo nua donti
The Bible says any so for so na kene ni jefo ni nye enti ye kwakwa dwuma asai eye me nsuma dwuma bi enti wade bo me nua kwako na so fa ni sina deda mu e wade bo kwame na so pagya no enye sesa sa o kire ne ho dodo afede wa hwe ase eno Kristo ni ahwe ase ye ni nua ni che wade hu ye mobo obi hwe ase no na ye obi ani jesem Nenya bi wura wo kire mu no na obi ashata de fete bo se obani kwa waso anya ba ane so na betime ba wa na be wo wa na woni enhwe o menua ba Bible say yenya wurade ni wetoma no empo se wo na ata wala na se na ba ne bimma ana wo kwa fa che ni obi kwa wo a aya ka che nyame se awade hie ni wasomdwe mame esanse me kuro ba ye me ba na nka so ba wo me ya hwe brother said for yenya wo do emu oten brother said me yenya wo do emu oten odo wiase fan to me ntiasia esanse na Christopher yeni to esese yenda ni wiase don sunsu ye bi pam yenda na no ye de me wiase fo pe ye be kire kwan na enti Yesu ho danse akire wo ena falasifo na ntiasia sa de kire Yesu be wo ma de boyefo ate se ye enti wo mo ntiasia. Oh my God. Oh my God. Menia, Yesuba. We must live a Christ life. I see a book Christo Brapo. You do Christo Namunchi. You nanti wa Christo Kwanso. Abraba Christo Bepayano, as I see a Bobby. Obit to make a Sanyamia, some 70 million in Aso. Sir. Now, on your Cassia Nibusuni and Yabintum. Eti na ya umre ya wontu minnisu no ka che nyame se ewade wasam no aha na ya memre ye eti bua me na mintu minnisu esa se ye jaba ko tumu a enu si ye nkwaja no kwan me ka kire o ewade sam na da ho no se wo jaba ko patumu a ni nyina ye kwa ebe si nkwaja no kwan eti na ye ntumi nnisu no ye nka nche nyame se ewade aha de mintu minnisu ejuma bo ye memre ye konkonse ye memre ye enseku ye memre ye atu ye memre ye eti bua me na mintu minnisu. Yes, ewade mini do mi sinto ni memre ye gina odoso ti hu mo na mintu minno sana o Kristo o tome Osiama hotifo hia ehia ye bi. Edima wuni na hia asem nya wa hia asem wate. Ma wuni na djuma na asem nya huso wa hia asem. Awu ma wuni atawuni na so no ma nya wa hia asem na fi ase dima no. Wuni na nkrata asem a akseye no dima ni bi. Osiama hotifo hia ehia ye bi. Enti me nua hia asem ye ma hia asem. Me nua da dwene eye me da dwene. Yes, you need be boss say will be out. I will was some who and a Christopher Nitty. Bebre Jajan sorry to fear if you are chia, a course will share the man and sing. But just sorry to fear she, so of course, sorry, near church, or Piva near Cannon was some near any same will be done, or almost be to me, and to Minamica. Oh, Quania snow, over near snow, as one in your home. Because when you see Kakotan and we are Saturday, they would be in the Yesro. Ask him. I mean, if I know your body bomb anymore, I would want the Christus and it's not also send come a bonus soon instantly. Let me share yes with me, Mijana Honoko. So then you find yes. That's an uncanny canon come in a suman and this hotel. So only Pekona wouldn't want contact. Bible say yama utifo hiye ye bi enti samatade ne ye baako a wo de to bibira me na me so me sesam bi ni yesinto me wo sire me no anka bo me mpaibom anka bo me wonam fam na me so me ntumi nkosoro bi so na odu hia dem a ehwo ne ye twetwe ehwo ne ye sire eti bebreja nyamesom bebreja won so rase sen sorry enya hwio enya se samo saba na enyo na nso nipa bi te ho a o me nipa bi na nyi wa sonda mu wa me na atasa se free wate na Yesu ba ebredi se hwe yegefo na enya yeyefo ebredi se nanti wa Kristo akwan so enya wiase akwan so ne no so fa no ni nua
Uni aba mame akosua buruwani na se deborani Awurade hyira wo banye yakase amen